उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक बोसे दिए, प्यार दिया, उसके नाक, आंखें और उसके चेहरे को इतना मसक किया गया है कि वो माँ जिसने उसे पैदा किया वो भी उसे पहचानने से इनकारी है। मैं समझती हूँ कि कॉलोनियल ताकतों और ताकत की बुनियाद पर मजलूमों पर हुक्मरानी करने वाली रियासतों की जंगी जुनूनियत और जंगी पॉलिसियों ने इंसानी समाज को एक ना खत्म होने वाले ऐसे जंग के दलदल में धकेल दिया है जो शायद आने वाली कई सदियों तक जिंदा इंसानों को निगलता रहेगा। जंग और तशद्दुद के समाजी, मुआशी और नफ्सियाती असरात सदियों तक जंग के शिकार समाज में मौजूद रहते हैं और बदबख्ती से खवातीन इन जंगों में सबसे ज्यादा तकलीफदा दर्द और मुश्किलात का सामना कर रही हैं। देखिए, इन लातार बलोच माँ बेटियों पर गौर करें जिन्होंने नाकाबिल तलाफी नुकसान की अजियत बर्दाश्त की है। इनके प्यारों को तशद्दुद के बेरहम लहर ने, आपके तशद्दुद के बेरहम लहर ने इनसे छीन लिया है। दूसरी जंग अजीम से लेकर नौआबादियाती दौर तक खवातीन सबसे ज्यादा इज्तिमाई सजा और रियासती तशद्दुद का निशाना बनी और हम सब की शदीद ख्वाहिशों के बावजूद हम खवातीन को इज्तिमाई सजा और बदतरीन सजा से महफूज नहीं रख सके और मैं समझती हूँ कि हम इस नाकामी को तस्लीम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह बलूचिस्तान की माएं, बहनें, बेटियां बेलमूम 7 और बिलखसूस 2 दहाइयों से जंग की बदस्तूर तरीन अलमनाकियों का शिकार है। बलोच खवातीन अपने प्यारों के कोने के सदमे, इज्तिमाई सजा, जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद जैसी गैर इंसानी सुलूक का शिकार है। जिस तरह दुनिया के दिगर खित्तों में जंग से मुतासरा खित्तों में खवातीन की आवाज उठाई जाती है, इसी तरह बलूचिस्तान में मुतासरा खवातीन के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़े सदमे की बात यह है कि बलोच खवातीन के दर्द पर ना फेमिनिस्ट आवाजें गरजती हैं और ना ही इंसानी हुकूक के अलमदारों की रूहें कांपती है। ये खवातीन जंग की खामोश विक्टिम बनी हुई हैं और मैं समझती हूँ आज बलूच खवातीन इस खित्ते में सबसे ज्यादा कानूनियल तशद्दुद और इज्तिमाई सजा का शिकार है। और अगर हम बलूचिस्तान में जारी तनाज़े का जिक्र करें तो उसमें सबसे पहले इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस आते हैं, जिबरी गुमशुदगियां आते हैं, जो एक कहर बनकर बलूचिस्तान में नाजिल हुआ है। It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that has been utilized by state to suppress Baloch people, to loot their resources. आज बलोच खवातीन एक माँ, एक बेटी, एक बीवी की सूरत में 20-20 सालों से अपनी जिंदगी की तमाम खुशी और गम को भुलाकर अपनी जिबरी गुमशुदगी के शिकार बेटे, भाई और शोहर की तलाश में तड़प तड़प कर इंतजार करके जिंदगी गुजार रही है। दूसरा अहम मसला वो है कि बलोच खवातीन को इज्तिमाई सजा का शिकार बनाया जाता है। बलूचिस्तान में ऐसे बहुत सी जगह हैं जैसे आवारान, बोलान और जिले कोलू, जहाँ घर के मर्दों की मुजामती जंग का हिस्सा बनने की वजह से वहां पे घर की औरतों को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाया जाता है और मुजम्मतकारों पर दबाव डालने के लिए इनके घर के तमाम खवातीन को अगवा करके फौजी कैंपों या डेथ स्क्वाड के अड्डों में डाल दिया जाता है, जहां इन पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है और इन पर जिनसी तशद्दुद को भी निशाना बनाया जाता है। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि ऐसे कमसिन बच्चियों की जबरदस्ती शादी डेथ स्क्वाड के बारिंदों से की जाती है और ऐसी बच्चियां जिनसी गुलाम के तौर पर की जाती है। ये डेथ स्क्वाड ना सिर्फ तशद्दुद के जरिए बलोच अवाम को सप्रेस कर रहे हैं, बल्कि खवातीन की जिनसी इस्तेसाल में मुलविस हैं और खवातीन की तालीम पर भी हमला हुआ है। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में खवातीन के स्कूल पर हमला किया जाता है। बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी का शिकार सबसे पहले बलूचिस्तान के उस्तादों को किया गया, बलूचिस्तान के सहाफियों को किया गया। सबसे पहले उस दिमाग को निशाना बनाया गया जो बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगी और रियासती मजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज था। इसके अलावा बलूचिस्तान में जारी जंग के सबब खवातीन की तालीम, सेहत, रोजगार समेत तमाम समाजी हुकूक बुरी तरह मुतासिर है। और आप खुद सोचे,
ایک ایسا سماج جہاں گھر کا واحد کفیل مرد جب لاپتہ ہو جاتا ہے تو پیچھے اس کی گھر کی عورتیں بچ جاتی ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ اپنے گھر کی جمع پونجی اکٹھا کر کے اپنے گھر کو چلا سکے, اپنے بچوں کو پال سکے, یا کوئٹہ اور کراچی میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کر سکے. ایسی سینکڑوں خواتین ہیں جو ادار کے دور پر اپنے گھر چلا رہے ہیں. ادار بڑھتی جا رہی ہے لیکن ان کے گھر کے لوائتین, ان کے گھر کے وہ پیارے واپس نہیں آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے تک بھی مجبور ہو گئے ہیں. یہ بلوچ جینوسائیڈ کی ورس فارم ہے. یہ بلوچ جینوسائیڈ کی وہ ورس فارم ہے جس میں آپ نے ایک پوری آبادی کو, ایک پوری قوم کو اس حد تک اپنے جبر کا نشانہ بنایا ہوا ہے کہ ہم سفوکیٹ کر رہے ہیں. سانس نہیں آ رہی ہمارے لوگوں کو. ہمارے لوگ ایک نارمل زندگی جینا بھول چکے ہیں. آپ خود سوچیں, عید کے دن پوری دنیا میں لوگ اکٹھے ہو کر خوشیاں مناتے ہیں, لوگ اکٹھے ہو کر اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر خوشیاں مناتے ہیں زندگی کی. لیکن اس دن بھی اسی بلوچستان میں 25 سے زیادہ شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں. اس دن بھی وہ ماں, وہ بیٹی, وہ بیوی اپنے گھر میں اس تصویر کو دیکھتی ہے جس تصویر میں نہ صرف اس کے گھر کا پیارا بلکہ اس کی خوشیاں بھی قید ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کی نسبت امیج لا سکتے ہیں. آپ $1 ٹریلین خرچ کر دیں لیکن اس سچ کو نہیں چھپا سکتے جو سچ آپ کی تشدد نے ہم پر لازم کیا ہے. اور بلوچ بولے گا, ضرور بولے گا. جب تک وہ زندہ ہے وہ بولے گا, ہر اس جب کے خلاف بولے گا. کیونکہ میں بکرا کے فورم میں موجود ہوں اور شاید یہ موقع مجھے ملے یا نہ ملے. میں سمجھتی ہوں کہ ریاستی جبر اگر ملٹری انسٹیٹیوشنز کی جانب سے کیا جا رہا ہے تو اس میں پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی پارلیمنٹ مکمل طور پر خاموش ہے. گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان کی زمین جہاں سے آپ کے لیے گیس اگلی ہے, سونا اگلا ہے, اور اس کا بندرگاہ یا اس کا سائل آپ کے لیے $62 بلین کا سی پیک پروجیکٹ ہے, اس زمین میں بلوچوں کے لیے صرف لاشیں اگلی ہیں. اس زمین کے کونے کونے میں آپ نے بلوچوں کی لاشیں پیک کی ہیں. وہ لاشیں جو ہمارے اجتماعی درد کا حصہ ہیں, وہ لاشیں جو ہمارے یادداشتوں کا حصہ ہیں, وہ لاشیں جن کے وٹنسز پوری قوم میں. آپ تعداد پر بحث کرتے ہیں, آپ آ کر یہ بحث کرتے ہیں کہ 50 ہے 100 ہے. میں بولتی ہوں ایک بھی ہو, اس ایک کے لیے بھی جدوجہد کرنا بلوچ کا فرض ہے. نومبر 23 2023 بالاچ مولا بخش, ایک نوجوان جس کو سب سے پہلے جبری گمشدہ کیا گیا, اس کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا. وہ عدالت جس سے بلوچوں کو ایک تھوڑی سی امید باقی ہے. اس کے ماں باپ نے خوشیاں منائیں کیا اس کا بیٹا لوٹ آیا ہے. وہ جانتے تھے کہ وہ معصوم ہے. اس عدالت نے اسے 10 روزہ ریمانڈ میں بھیجا. اس کے خاندان نے اس کو گلے لگایا, اس کی ماں نے خیراتے بانٹی, اور 2 دن بعد اسی بالاچ کو آپ نے مسخ کر کے پھینک دیا اور دعویٰ کیا کہ آپ نے ایک دہشت گرد کو مارا ہے. دہشت گرد وہ نہیں, دہشت گرد آپ تھے. اور بالاچ مولا بخش کا قتل نہ صرف پاکستان کی ملٹری انسٹیٹیوشنز بلکہ پاکستان کی جوڈیشری پر بھی ایک کالا دھبا ہے, کیونکہ پاکستان کی جوڈیشری بھی بلوچ لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے میں مکمل طور پر ناکامیاب ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے پیاروں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں ان کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے, اور وہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب جبری گمشدگی کو مکمل طور پر ایک جرم قرار دیا جائے. مگر افسوس کی بات ہے انہی عدالتوں میں ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے کیسز موجود ہیں جو کبھی حل نہیں ہوتے, جن کی پیشیاں نہیں ہوتی ہیں. اور تب آج بلوچ مارچ اگینسٹ بلوچ جینوسائیڈ کی جو وکٹم فیملیز ہیں
ऐसे कटरे में देख सकते हैं जिसको उसने गुज़श्ता 10 सालों से इंसाफ नहीं दिया, और आज उसकी कन्विक्शन हो रही है कि आपने ये जुर्रत कैसे की कि आप अपने लापता बेटे के लिए बाजियाबी के लिए एहतजाज करें। आपने रियासत के रिट को चैलेंज किया है। तो आप ये बताएं, हमें बलोचों को साफ बताएं कि आपका कानून, आपका आइन बलोचों के लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता। कहते हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता इलेक्शन में आवाम के मैंडेट को चोरी किया गया है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो मैंडेट दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो इख्तियार दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोग आज भी उनको रूल किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद की सियासत पर। डंडे की तर्ज की हुक्मरानी आप कब तक चलाएंगे? इसके साथ साथ क्योंकि हम एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और हमारी पुरअमन तहरीक को भी आज स्टेट क्रैकडाउन का सामना है, हम ये पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम कुव्वतों को, इंसानियत पर यकीन रखने वाले उन तमाम कुव्वतों को कि हम आप सबसे गुजारिश यही करते हैं कि आप हमारी इस तहरीक का साथ दें और बलूचिस्तान में जारी ये तहरीक, इस खित्ते में जितने भी मजलूम अक़वाम हैं उन सब की तहरीक के साथ हम हिमायत करते हैं। साथ साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने सियासी कारकुनान हैं जिनको आज सियासी क्रैकडाउन का सामना है, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। सिंध में जो सिंधी नेशनलिस्ट को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। और पंजाब में जो कारकुन है, सियासी कारकुनान है, उनकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे समाज की तरफ जाए जहाँ इंसानी हुकूक की कदर की जाए, जहाँ नफरतें ना हो। इस रियासत ने बलोचों पर जारी जबर को जस्टिफाई करने के लिए बलोचों की तहरीक को पंजाब मुखालिफ करार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मजलूम अक़वाम हैं और हम बेगुनाह लोगों के कत्ल की मज़म्मत करते हैं, और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो तो आपको पाकिस्तान में जारी जितनी भी जबर है और महकूम अक़वाम की तहरीकी है उनकी गैर मशरूत आपको हिमायत करनी पड़ेगी, उस सोसाइटी की तरफ ले जाना पड़ेगा। और जुडिशरी पर बात की तो 10 जनवरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पे एक केस चला और उस वक्त वहां के अटॉर्नी जनरल ने एक वर्डिक्ट दिया कि इसके बाद अगर कोई मिसिंग पर्सन होता है तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट की होगी, लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद भी सैकड़ों अफराद जिबरी गुमशुदा हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जब तक इस मसले को हल नहीं करती है वो कभी भी इस सोसाइटी को आगे की तरफ नहीं ले जाएगी। क्योंकि हमारे इस तकरीब में कुछ इंटरनेशनल साथी और इंटरनेशनल लोग भी मौजूद हैं। सो आई एम Mariam Baloch. Calling myself a human rights activist is depressing. In a situation where humanity becomes a tool to gain personal interest for the states, and for us the colonialism still persists as the mighty state use violence against us and all of the and causes destruction of human lives and cause millions of innocent lives. Balochistan is facing genocide by state violence, and the state is involved in human rights violation. We believe that not just the military institution, but all of the other institutions are the mere perpetrators of and facilitators of Baloch genocide, because they have been silent from decades and they didn't take any step to stop the human rights violations in Balochistan. And peaceful activism is not allowed in Balochistan. Right, myself and a lot of other human rights activists are facing threats, including the missing persons' families. And we believe in a world where humanity doesn't exist. There are still people who believe in humanity, and with or without your support, Baloch people will persist their struggle to gain their humanity back from the dehumanizing violent forces. Even one person is in forced disappear
and kills. It's a stain on the democratic stage. And we want to address all of the nations that stop this crime against humanity. اور آخر میں کیونکہ انفورس ڈسپیرنس پر بات ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ارجنٹینا ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ انفورس ڈسپیرنس پریکٹس کی گئی، اور اس کے بعد جب وہ مائیں ڈٹ گئی کہ وہ اپنے پیاروں کی بازیابی تک اس جدوجہد کو جاری رکھیں گی، تو ارجنٹینا کے فاشسٹ اسٹیٹ نے اس وقت کے ان ماؤں کو بھی جبری گمشدہ کیا اور ان کی بھی لاشیں پیٹ کی گئی. تو یہ وقت اب بلوچستان پر آ گیا ہے، اور اب وہ لوگ جو جبری گمشدگی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی اسٹیٹ وائلنس کا شکار ہیں. مگر آج وہ مائیں صرف اپنے بیٹوں کی تصویریں نہیں بلکہ اس نظریے کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہیں. آج انہوں نے وراثت میں اپنے بیٹے کی نظریے، انسانی حقوق اور مزاحمت کو ہم نے لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امید ہے، اور امید ہمارے لوگ ہیں، ہماری جدوجہد ہے جو پرامن طریقے سے آگے بھی اس جدوجہد کو لے کر جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت نکالا اس سیشن کے لیے، اور ایک مائٹی اسٹیٹ جس نے اپنی تمام قوتیں اس مسئلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور نفرتیں پھیلانے کے لیے لگائی ہیں، آپ نے پھر بھی بلوچستان سے اٹھنے والی اس تحریک کے، اس پرامن تحریک کے پیغام کو سمجھا اور ہمارا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.